Haphangni takok taibokok song ADC ni jotone headquarter hinumano Khumulwngo thai jaga agriculture thik o jaga hekaba je park ni thik ungklok digiwo BJP party ni party katal tini songjajaka o jagao tini o jaga phai sok paikha Tripura hasteni JS Bipin Deborma abno kariba haino Bharat Kotor hekaba Tripura no naikolnai probari Rajdeep Roy bo haino o jaga phai sok paijak tamoni hingka BJP party ni omaikano Bwskango brok ni shokti o Khumulwngo ADC area ni Khumulwngo headquarter bahino brok ni party songsoi shokti Bwskango phunuk jagai tongkha brok ni party oro naithok khlai Kotor khlai tini sajok jagai tini phitarok rawoi brok ni oro party katal party office katal swnamjaka abono kari bahino tini party katal swnamjak mane yagolo brok oro flag ti samane yagolo bahino CPIM ni party ni phaiye o jagao BJP o jogdan khaibaikha tai BJP o hapaikha ga o je hapaine rok bai angkisa koklam salaine brok tamoni bagai BJP party o joining khaina nangkha sar sagradi tam bagai BJP party phaina nangkha ang BJP party phaimani ka ang CPM khaimani pora ang puno khaili amne nogon klai tongkha kaipono kuno sujog subidar malia je asik tongmani hingke ang taibisa oro phai chini sarkar jehete ya phango se BJP sarkar tongba angka sing taimono garib borok sing kisemisa sujog subidar kono sing sarkar tei to mana nangnai sing garib borok to sai thang nangnai angka sing haini klai tongai chai hne yang tini CPM no yakare ang tini taisa BJP o phai ang banarong phaikha Tripura haste to CPIM 25 bosor saka arobo nang kabang masagrar khna angka aro masali ya barangai da BJP phaina nangkha nahi ang aro masaya ni phaimani ko ya mane sarkar to o sarkar to ya sarkar to salaijak thangnai borok ba asake thina nangnai angka sing ta sarkar no simi nasigi tongle je ta sarkar kari kyangke sing ta jehete katal sarkar no sing yagri sina ni phai khata nini loge khorobsu butar tu katai nang bo bisni phai nini mongki se sade ani mungke Monoranjan Deborma Ramkomal Senapati Parani angkai sing phainai Radhapurni sing panchayat Radhapur sini sai nongwat chinobo angke sing 13 butar sing phaikya ke 13 family sing phaikya angka 36 butar sini tongta Tripura haste kabang ansolik party sengno ko Tripura mota hande IPF ti hande brok da has hanai do phano phiyongnai Tripura sono phiyongnai hnei tonglayo angka joton Tripura sa thansangnai hnei angka nangka a jaga thangyo tam bagai BJP phaina nangkha abo to thikong ni no kok samo to sing to joton Tripura motha sing thansani hnei na tiki tongo angka sing thansa hnei na singmang to sing tabo ko thansa singui me sini borok ngangke o thansani lamano sing na singmang to sing tongoi mangla angka jehete sing basi thangna lamano na sigisa sing ke tini banarom phayo o news no nogoi kabang borok bo again BJP habja bo BJP ni borok se bo CPIM ni ya hnei pon baksa toisa palta jawabri mano nangka fake do joining khai na koboi da ang soi tini direct ang CPM ni oro tini banarom phayo ang kono jaga bo agi phone kono birbite kore an kon phone kore soi tini no direct ang ani ase mane birbite khai ka ang tini se ang o sarkar phai tini bo jaga o nang o jaga joining khai o thai o jaga abo tini chini Radhapur ni bisingo no Radhapur bisingo no chini parni ukuluk mane party office udbodon katal khaima jago sing tini join khai ka party bo udbodon katal khai ka nang joining khai ka nen ka pala ekdom sraisia clock jak soka aba hai tang wan so ganya ang market tong thok jaga nyamano khajong khaja kan phai yo kono Tripura motan ba IPF tiron kono koroi ang bong ni upori kono koroi ang sudu sipe nem simi ang phai or phai স্যার আজকে কত ভোটার কত ফ্যামিলি কোন মণ্ডলের বিজেপিতে যোগদান করছে আজকে আমাদের জন্য একটা খুশির দিন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি সরকার ত্রিপুরাতে 7 বছর পূর্ণ করেছে গতকালকে সর্বভারতীয় নেতা নাড্ডাজি আগরতলাতে এসে একটা বিশাল জনসভা করেছেন এবং মানুষ কাকারজলা মণ্ডলে মানুষ উৎসাহিত হয়ে প্রায় 32টি পরিবার যাদের 108 সংখ্যক ভোট আছে তাদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান আমাদের এইখানে সিপিএম ছেড়ে উনি উনার সঙ্গপাঙ্গ পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকার নিচে এসেছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিশেষ সংখ্যায় আমাদের মহিলারাও আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে এসেছে আমার সিপিএমের যে বন্ধু আছেন যে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি ছিলেন ওনার নাম ছিল সুকুমার দেববর্মা ওনার পরিবার থেকে আরম্ভ করে ওনার পুরো সম্প্রদায় আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকার সঙ্গে এসেছেন
টাকার জল্লা মণ্ডল 12 নম্বর টাকার জল্লা মণ্ডলে। তো আমরা আশা করি ভারতীয় জনতা পার্টির আন্দোলন, ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয় যাত্রা ত্রিপুরা প্রদেশে আরও গভীরভাবে সামাজিকভাবে বিশেষ করে জনজাতি সমাজের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কাজেই তাদের যারা এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টিতে তাদের সবাইকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির নরেন্দ্র মোদীর দল এবং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসেছেন, তার জন্য আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কাজ করে যাবেন এই আশাটুকু রেখে আমি সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাই। হেঙ্কা তাকক টাইব খকসং খমলংনি যে বিজেপি नि पार्टी अफिस कटालो महिला मोर्चा ब्रनि संगठन हेंका अन्य पार्टी रक नि हेंका द TWF रक फनंखा पत्री पटा हेंका ब्रंग नि का महिला मोर्चा संगठन माने बुरि रक नि मथा खाजाक माने हाइता हेंका 10 हाग्रा दे मैडम तिनि नरक नि पार्टी कटाल अफिस खलगै बखा बाहाय मा दंखा बेलायखिना हामबाय तिनि जिनि भारतीय जनता पार्टी नि अंगै तिनि खमलंनि वो जों पार्टी अफिस खलक फाइमानि जागाव जों सिनि अरनिगो सिनि महिला मोर्चानि तरफ थेके सिनि महिला मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट तंगु ते आं प्रेसिडेंट तंगु भाइस प्रेसिडेंट बुं सादे रेखा देब्रमा खरां तामं देब्रमा खरां कुसुमानि ताई आनि किना आं प्रेसिडेंट तंगु आनि बे महंके शर्मारानि जमातिया आं महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट तंगु ते जिएस तंगु बुं सादे किसा तुलसेनानि देब्रमा ताई सादे जिएस तंगु ते सिनि मेम्बार्स जत फाइसो फैजाक ते बाक्सारो फाइसो फैमालिया बेलायखिना हामबाय तिनि जों अर पार्टी अफिस खलक मानि बागै सिनि खमलंग जों बेलायखिना खातंग थगु बेलायखिना खाफां स्रांगो ते जों 7 बोसोरनि परेव जों तिनि खमलंग पार्टी सुखलक मानि बागै बेलायखिना बखाव हामबाय ते मा तंथगुता बहाय हेंका बुइ हेंका द बोरै रक बाक्सा हेंका द गिरात तुबा हाकनानि तिप्रासम थांनानि आमाहायका पार्टी हिमुता हेंका बाक्सा हेंका द डेभलपनि फांखा जस फांखा नरकनि हेंका तामन बागै पार्टी हिम जों ओंखा सिनि भारतीय जनता पार्टी सिनि गोबां मा बिग्रा बा गोबां मा सिनि बर' रक मासाया माने गोबां मा जागावनो काहया मोंसा सुदुक सुबिदार करे बहाय रक तंगु हानि बांगै जों सिनि बर' रक न जाहाथे मोंसा माया जागा अमुक बहाय रक जों पुसग्रय रयानि बागै सिनि भारतीय जनता पार्टी सिनि नरेंद्र मोदी जी ब सिनि बुरै रनो गोबां मा जागावनो जों पुसग्रखा गैस होते ते माइरं फ्री होते ब जत नरेंद्र मोदी नि नाहर मंबाय बर'वै तंगु अम हायखेना जों जागा जागाव थाङै जों जारा माया बुरै रक तंमानि बा सिनि जारा सिनि दफा बुकुं बारा गलगै माथाय सकथाय जे जागाव पुसया जागाव जों पुसरगानि बांगै सिनि बुरै रक ताबक जरा जों खरांति सावै जागा जागाव गैस माया जत जागावनो जों थाङै ताबक जरा जों पुसरगानि श्रेष्ठ खाइ नाहर मंसिन नाहरै जों तंगु इनका त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरनो नों सादिन हायदा मा दंना परादिन हाय बाहाय मा दं जों तमा हसनाय जों सादिन तो याखनो गलायो हायफेनो जों सिनि भारतीय जनता पार्टीनि तैनो जों भारत नायथक बिस्टि भारत खलायनाय जों नायथक भारत खलायै तलांनाय हनै जों त्रिपुरानो श्रेष्ठ भारत खलायनाय हनै जों वानसौगै जों ताप याप्रि सेवैनो जों तंगु ओ श्रेष्ठ भारत खायनताय कय बसर नांगौ बतो जों आस्ते आस्ते जों तलांगै थानाय आस्ते आस्ते जों नाहरमों जों या हिमानि बिसिंतिनो जों दायतिनो जोंनि नाहरमों वानसौमों ब सक फैनाय हनै जों आसा खायै दङता त्रिपुरानो नों द थासिं साका माने सादिन राज्य याखौ गावनो सादिन राज्य खायनानि हिंगाय बमाहाय डिमान्ड ताबो बुइ ग्रेटर त्रिपुरालेन सांग सेपारेट स्टेट खागा आलादा राज्य खायनि हनो आबनो नों बमाहायखौ न खरकसा बुमा हानि हा मालिक द बुमामब्लेना गा बुमाङै बमाहाय न इनो तंखनो हानबंगै जों बुसकांगो न आगगै जों तलांनाय हनै नवान सगै दङता बुसकांगो बमबाय आगौनाय बुसकांगो जों आगगानि इंखा जों उले डेभलपमेन्ट खायै दै जत जे नांमानि जरातैनो जों आगरगै जों दैबो जोंनि त्रिपुराव दैबो नाहरमों कतर खे नाहवै जों वानसौमों याप्रिकता नाहरमों कतर खाबाबो जोंनि नाहरमों कतर नि आनि नाहरमों कतर हिंखे जों त्रिपुरानो श्रेष्ठ त्रिपुरा खलायने खुबायसे साव बमाहाय का श्रेष्ठ खायने सीपीएम 25 बोसोर खाय अमायके मं 75 बोसोर हायिं दंखा त्रिपुरा राज्य गणतंत्र वो माने बमाहाय के श्रेष्ठ राज्य खायने निन प्लानिंग बाहाय जों सामंनि बिसिंतिनि खलायगै थांनाय रेगा सामं थाङै
te on here ga tam dang ya oina samung tam sakri ka bang rinai tabok sawani thanglia sing samoni bising tini phono goi thalangnai haise om haise Engga kana Mohila Morchani agenda tamo abo Shrestho Tripura khainani tei Bharatborsho no Tripura rajyo songkhangkha Bharatborsho bahini songnai om haita engga Bharatborsho ni sate no obo om haiklai develop khainani phiaba separate state hindi katal khlai rajyo khainani ba kubun bongso ba je kolop jagoi tongmani aboni udar khainani ba bom hai tongni point am haito sing wan cholai ni tongseng da wan sokje ko kamka wan cholai tong ta khai ni tongu wan chogoi ni bisim tong khai tong kho tabuk tobu sing kha saya kota bolo sanai samung khai pro sai kana madam nangla tama sanam song saga rok ni bisingo nang tab da BJP ni Mohila Morchani samung khai tongo siniti especially siniti prasa muya sanai rok no boma hai bisi rikha nang khapur jako kom hai rikha ka ekdom nang salpung horpung ya phamang khorboi ma tongnai jat mane nang ekdom khas rangso gota boma hai Karon tam ni himale sing buri rok kha sing bebak no nango buri borok ngido sing kaisa songsar khajak borok sini nok sala rok nang ya karon sini burinya saipe gena ta ke karon sini buri rok sing bebak no nango tang ingke sing nok nukung songsar cholna nango karon sing besa pusina nango jekon sing songsar dunia phanta sing boson boreka sing ungnai ta busu bosor ka kha BJP khaibani karon busu nang busu bosor ka kha kar ang karon prai 3 বছর হাইরানিং চলি দং 3 বছর হাই হেঙ্কা মহিলা মোর্চানি প্রেসিডেন্ট भारत आकर जलंखा नोंना हेंका तिप्रासा रक गुबुन चलाबाय कायजाकमानि गुबुन चलाबाय कायजाकाथ संखा बाय थांब्ले ताबो वानसापन का जेसबांखा हेंका तिरबुनि बाय कायजागै थां गाबद संखा माइनास दिङो हेंका अबनो तुइ नों कोनो एजेन्डा द तंगिनि थिनांगो बम हाय वानस आं खिनो सिनि इनो जाजाक आनि बुकुं बारानि सिनि त्रिपुरा जोग्रकनो सानानि मुसुगु निजेनि तो फाबायनो मिले खांखे सावो कायजा खांखे सावो तै जेबोरै कायजाक मानिरनो जाहाथे सिनि मेडियार संखाबा आं सासिनाय सिनि दफावो सिनि त्रिपुरा जोग्रक जदिसे अननि दफाबाय कायजाक मानि हिखे आनि जे मते वबा आं बलाय खिने जाजाया तामनि हिखे बम हायं ओ ताबो बफानों खाता वानसाबाय कायजाक थांगा आयं किसे केमेरा सागि बनो हेंका नों बाहायं न आं बखा तंथया हाय ता हाति दं आबनो दफाने हामजागमोन ताना आं अयनो सलाबाय कायजागै अयनो दफाबाय कायजागै थांखांखा आं बखा बेला खिन तंथया हाय मा त हाति फना हाति कायजाग सिफु हाके बखा तंथया आंगो हानि बाङैनो सिनि त्रिपुरा जोग्रक न सिनि बुकुं बारानि रक न आं कयनानि मुसुगु जाहाथे बैनि दफाबाय कायजाया खालायगै निजेनि ट्राइबेल न गोबां जों तंब्ले ना त्रिपुरा साव तंब्ले जमते देबरमा गोबां तंब्ले निजेनि दफाबायनो जमते फांखा देबरमा फांखा बाय कायजामेन जतबो चिन बुकुं बाराबाय कायजामेन कां सबसे बेस्ट जागता नों 12 बছর जतनि संगठन कटर जतनि एकदम पपुलार एकदम एक नम्बर पार्टी खाइ दङ हागा तुमनो जमफै जलानि मण्डलनि बिसिङनो गुबुन बरक बाय कायजागि थांखा हागा नों बमाय एक्सन नाय ताम खायनाय जों बनंकेनो हाके कायजागि थांमाने ननकेनो जों सिनि महिला मोर्चानि तरफ थेकेनो जों उद्दुगे नानायते मालाय कक सालाय मालाय जरातनि इनफरमेशन तिरो दं जमफै जला बा बार ताकर जला बा अमाय कायजाक मानि तो आनि मकल कायजागि फाना तंखाना तो फाना आनि मकल आं नुगिया खता नारो इनफरमेशन सकबाय खता ओंखाय नों किसे रिएक्शन देग्रा दे बाहाय गुबुन दफाबाय कायजाक मानि नतै किसे साग्रा दे नोंला बोसुक जरातै साजाक बेलाnya hambai ang khato tebol no jajagya ango sini madam जरातै साजागया goban mano jajagya ang tab जरातै नि मकल नि गान्दार न मुइतो मामनि सब कायजाखना sini andaro to tongo khoroksa agi abo saya bro to raja bongso ka raja bongso nawo kajang nango sini debroma bongso be kajang debroma singke sin debroma kajang nangnai boro buni kubuni boro be kajang boro su phunugui tong hungke ulni borok tamungnai iya ban bagang pongno sajagya suna hambai kau mai ka kajang nang kispan sajagya nim pesabutiro thangkala ulah angkaya soire simai angka sini buma bufani thani abo नेता मन्त्री एमएलए रनि कट रसि गुबुन बंश कायजागै दङ ब्रसि कोनो खाइमे नों साधारण ताम खाइमा न
abo na nijini guardian ni theke singo nijini guardian karak tong khangke ani bwsako nongai maya nin bung side de kisa ani bung ke garanti de broma अब साथे साथे किसे कक मा सलायका नरक जाजे फंगमानो तामो पार्टी ऑफिस का ताल खलंग माबा काजंग मारो सालायनि मानता अब कायसा महिला जनजाति मोर्चानि कायसा बेडेक अब ब्रनि भूमिका तंगना नांगो आबन बागै और किसा कुइसन ति सागाता नरक जाजे एंका मापखायदि नरक जे वानसोमनि तिनि अ खमुलुंग आमसायो बीजेपी नि पार्टी ऑफिस का ताल तांगमनि अबनो तै नरक तामो कमेन्ट खायदमो सुं नरक कमेन्ट खायदि तै बसकांगो बमके याफ्रि सेननां बसकांगो मालायनै जतनो हामबाय तिनि जराति सोंनो खुलुमखा Kita phai jatong kha. Beri live kaisa phai ke pas de. Beri ताकक टाइबो कक सं बीजेपी नि 12 ताकर जला मंडल नि प्रेसिडेंट सरबाय आंकिसा कक सालायनाय दामनका बिनि आमसायो अमहायनो उराम उराम पार्टी ऑफिस कटाल खमुलुंग आमसायो कायसा पार्टी ऑफिस ब्र कटर खा तांखा और तिनि ओपनिंग खायजाखा सरबाय कक सालायनाय सर पार्टी ऑफिस अबनि सिगां आसक 6-7 बছর काय तंखा बीजेपी सरकार ताम बागै खमुलुंग थायो तिनि हायो पार्टी ऑफिस नामजाखा आगे के तामै नामजालिया एक्चुअली नरम पुलियाना हामाय माया फारनाय तिनि सिगां जागा साइमा का किसा समय जरा सिगां न सिनि स्टेटनि प्रबाडी ताइ स्टेटनि सिनि जीएस बरंगनां डॉक्टर बिपिन बर्मा बरक फाइनाय सिनि पार्टी ऑफिस न बरक तिनि लामख्लो गलां थांका संजोतन साइमा न सिनि टागरला विधानसभा अबंखा माने प्योर सिनि एसटी एरिया हानिमानो आर सिनि कुंथाय बारा रंग दङ जागा विशेष खालायनाय अ सिनि कुंथाय बारानि बिसिंगो जों बीजेपी नि सम्बन्धे बीजेपी नि कक न जों 2013 दोनसिमनो सालायफैमानि जों अनेक समायाव जाति दफा हा हनैने सालायनाय सिनि बीजेपी नि कक न बुचुइ माने किसिसा तुगै थांगा हाय आं बखाक्ति मा दङ मिया सिनि त्रिपुरा हास्तेव 7 बছর पूर्ण सरकार माने अबनो तैनाय आगुतला अष्टबल ग्राउंड एबा खाबा सिनि स्वामी विवेकानंद मैदान हनि मानो आजागो जों एकदम रेकर्ड हारो जों मिया सिनि टागरलान बसे जों थांलायका त आगतलाबो गोबां खोख्लायनाय अन पलिटिकल पार्टी रक जे प्रग्राम खायमना बन सलाय जों मिया आगतलाबो कठोर कायसा पान्ना खायलायका आबनि फल जों तिनि मानखना हनि मा हनो जों तिनो जागा तिनि 32 परिबारने 108 भोटार जों सीपीएम ताइ कांग्रेस याकारिने सिनि दल बाय सिनि मुदिजिनि नेतृत्व सिनि डॉक्टर मानिक साहाजी नेतृत्व सरकार सामंखाय दंमोन अबना हामजागै तीन बरक समय गोरों फायका हनि जों वानसग पार्टी ऑफिस बो कटालंखा हंगा जॉइनिंग कटाल बो मांखा हंगा नों खरकसा 12 ताकर जला मंडल नि प्रेसिडेंट नङै बेलाय लाकी हायदा माटंखा सर किनिनि एक्चुअली लाकी बोलते आनी टारगेट तबनो दंनाय टागरला विधानसभा न जों जे कोनो इलेक्शन जों कफ्लाय मानानि अबनो सिनि टारगेट दङ जों अजे 32 परिवार 108 भोटार मा बाय जों दिनाव जा गफ्लायं माया सिनि टारगेट तेबो दंनाय जे जों माने टागरला विधानसभा न जों एकदम बीजेपी बा सिनि जे पद्धति न अबनो जों सफुंगि रनानि आर पब्लिक नि जे हामारि पब्लिक नि जे सिनि हामक्राय पद्धबुबानि थ्रुतै खलाय जे सिनि सरकार सामजागो अर्थात जे बीजेपी नि थ्रुतै बीजेपी नि द्वारा जे सरकार सामजागो अब
tui simino kaisa sini hamgraini সম্ভব তাবক sini ভারতবর্ষ sini ত্রিপুরা হাস্তেও তাই sini কুংথাই বারারং বাগৈ অবাই মাতং তা এডিসি দ কাইসা ত্রিপুরা মঠাবাই তুইতুলজা কাইসা ব্রব সরকার গভর্নমেন্ট ফর্ম খাই দङ ঠিক অমাহাই থাইজাগ নরকনি কাইসা পার্টি অফিস কটর কাছে নামজাখা অব থিনাङ সেফটি দি তং বা বাঙাসুর অমাহাই র কোনো কিছু দङ বমাহাই नुहुर ফিউচার एक्चुअली যদি আবো जों যদি एडिसि हाफांनि आन्दानि जे लेन्ड जुदि कलाय हंगांगा अब जों केमनो कोनो बादा खाया तांखाबा जों जेसेक तंमान साक अजागा तंनाय जेसेक तंमान साक पर्यन्त जों अजागा तंनाय सिनि दलनि जे कर्मसूचि बा दलनि जे सिनि कार्यक्रम जों अजागा थेकनो चालुगै थांनाय आगिनि सोलायता भारत आगरजला बीजेपी नि जे शक्ति बरक थुमुय जे बरक हामजागै फाइमानि बमाहाय ताबुक आपडेट ताबुक तो प्राय सिनि तागारला विधानसभा 52टा बुथ सेन्टार दङ प्रत्येकटा बुथ सेन्टारनि न जों फाइनायनि बागैनो जों कक्स हलाय दङ आगामी दिनाव माने ताइ बिसि समय नांलाक जों जयनिं प्रग्राम नरक साइमाने नरक ससियेल मिडिया जेहेतु नरक चालुगै दङ सिनि विभिन्न निउज चेनेल थ्रुयै खलायनाय 52टा बुथ सेन्टार दङ 52टा बुथ सेन्टार सिन जयनिं प्रग्राम मावनाय जयनिं प्रग्राम फाइमान परे जों तागारल कायसा एकदम कठोर जनसभा खायनायनि दिगि थाङै दङ आर 1-2 मासनि बिसिङावनो सिन तागारला विधानसभा माहाय सिनि पार्टी अफिस हाय जों तिनि तो खुमलुंग चेङै रेखा ताइबो 4-5टा जागाव सिनि पार्टी अफिस चेंजागै थानाय बा अफिनङै थानाय अब 1-2 मासनि बिसिङाव जों अब साइटक लायजाक अब हाय ताब सामलि चलि दं सर बस्कांगो त एडिसि इलेक्शन फाइ दङ बुबाग्रा त साइ दङ सुट कि बायनो बीजेपी बाय जों कागै थांना दं सिनि डिमान्ड रिया हंखाय हंगा बस्कां दङ बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफटी बा बीजेपी ओमाय आलादा खाय जदिनो एडिसि इलेक्शन लरि खांखाय बीजेपी नरकनि एडिसि हाफाङो खमता फाइनानि बसुक चान्सेस एक्चुअली एलायन्स नि जे बेफार अंकांके सिनि सेंट्रल नेतृत्व रगाबा जगै निर्णय खायो बा बरंनो डिसिजन नाहारो जों जागाव सिनि पार्टी ताबक जे दागिवा पार्टीनि जे आदर्श पार्टीनि जे सिस्टेम आबन मुताबिक जों सामं खायलायो आरो जुदि एकक बाजाखां बाहायनाय आबो तो जों ताबक आबाद तो सिनि संगठन सिंथि खायनाय जों जे सामं खायमानि अब जों सामं खायलायनि दङ नाय जेहेतु जों पलिटिकल कायसा ग्राउन्ड दङ बा कायसा दलनि बिसिंथि जों जे संगठन खायलाय दङ बा जों चेष्टा खायनाय जाते खायनाय सिनि दलनि जे केन्डिडेट मानो बनो जों गफ्लाय खायमानानै बा खायनायनि बखा जों आगंनानि बङै जों चेष्टा खायलायनाय निरि भारत आगरजलानि जतनि अब तो मेन अफिस कटर ना गुबुन जागा दङ सिनि मेन पार्टी अफिस जंबुजला वांनाय अब अलरेडी वर्क चलियो दङ अब तिनि सिं हायनो खुमलुंग जे मेन ओ जागा जों तिनि प्राय सिनि स्टेटनि जे मिनिस्टार बा सौसु फाय जागा सफायनाय जत मिनिस्टार फाय ओ जागा सफायनाय आरो सिनि जे खुमलुंग गानागिनि जे विधानसभा दङ ओ जागा फायनो सिनि जत समस्या दंमोन एलागारावनि ओ जागा फायनो मिनिस्टार मालाय समाधान खायमानाय अबाय टारगेट हालाय जाबा सर निन बुं किसा साइरसिन आनि बुं निर्मल दा बर्मा बेले हामबाय